Azamani ke saridiki wasong like ke sini CPM hundi BJP hundi sini bukung barati prasani bangoi mungsanu hamkrai lama sini future ni bagai kisafat baro samung nai kahanaya hani bagai seng tabo ke seng nur nuk thang haje potro potrikaro naikang ke sini bobishon ni bagai ti prasaro ni bagai Tipra thano karai te oino party ni bagai kono thano kahanuglia hunai ang tini tipra mothano last tini kahang snai tini hinang bonung kono ang tini oro phaiman tini bobishot busabute ni bagai tini tipra saro ni bagai hunai ang tini oro khabai khubai ni phai kami persen kami ini kami ke oro patan ini semua sih ani sini mungke tirpa kami ni Birendra Gomas ini nangaro sampai tangkai deh di perempatan membanarom kah ora sarsiami bus kau nang cakap sana target kai tamani ono sajal yang na ora join na paikha te ora te chini loge tonai ro bu rama no tomai ko phayani sathare tongo te BJP kai tonai ro bu sabe ate rama thao phain bangni chesta klaitong asung BJP ni nokhonga tongmani borok 2018 ni sikang ni BJP khai tongmani borok BJP no sajali angoi tini chini party bo borok joining khai theka sarong boja gabo tiri pa kami kila bisi nge nor phare FIR khai no je pa tripura ni je pa jagao FIR khai man sung ororada PS or thanao phare no FIR khai no jodi thing ha ke raporo bai phun khai ho jaha chini sorkar bodnam nai omo tongde ang sakale belo kok salai tong ni busa je rom preza tong je BJP bodram na hin sri ma tong na ini chu ke pramo tha phaimen yagulo sung strong mani yagulo sung thansang mani yagulo university wa thanai chin burino horani khaita log loge chini ti dable me ti ro posim thana wa thangwi महिला थानाव थांबाय केस खायखा वाइटेबल थांखा गजन तारि बिसि मारो जागो आगतलाव बारा तनाय न बारानि न फान खयरानि खायनाय माने जत सुंति प्रासारो बारा तनाय नि नव तंया बने अगेंस्ट केस सो 24 फैमिली याकाय रखा गेचन ओ थांसा वे जे फाबारे माने ताबो कक सारां माने बेनि फायदा महाराजा तंगो बेफ्रामथा तंगो वाइटेब तंगो ni ti dable tongo hai hne to sung thansa angoi chini ti prasani again so je jaga khaja che agotola udaipur amarpur je phara khadi chini ti prasani again so jodi mahai otasar ngoi tong khangke justification mayang tong khangke sung tabo khoranti sarabu sung ora BJP bayalan chne ani busaje phorani busaje ti praje rompreza tongpra sung sri tongai hake omai ke tongya hani bangui jeneka tini sung maronai hi apro jora dol sa hinge ba ADC gopon hote debo na rokto debo hai hene honai bitongha baksa ke ba ADC ni kono সংবিধান ত্রিপুরা ni bangui sujak sikrei nirole bahai ke bonus ora ADC mana hi hoi coba khale to je spamaya hi sanai to apro jora wok sung tabok tongai ro mi bagoi chini bobishon no wa soboi chini okra sakra ro soba khaile than sakhe soba khaimen yagulo 17 বছর লাগাতার soba khaimen pore 1984 edisi makha borok chini bagoi wa chu soba khaile bo tamake je borok edisi গঠন হতে দেব না রক্ত দেব হনাই বনু বুচুপ খাইখা যে borok ভারতবর্ষনি সংবিধান গো সিট শিডিউল এডিসি ত্রিপুরানি বাগৈ সুইজাক করি হাই হনাই রন বুচুপ খাইখা বাইকে ভারতনি সংবিধান 49 তম সংশোধন খাইলৈ সুনো রইমার খাইছি গে হিসাব খাইনি ভারতনি সংবিধান সংশোধন মা খাইখা जों थानसाके सभा खाइमेनि बागै अमर चिनि बागै इतिहास जोंनो फोरोंखालांखा जों जदि एकता तंखे जों जदि थानसा तंखे जों चिनि अधिकार मावो अमर जोंनो इतिहास फोरोंखा जे प्रकार लेहा उरुमुरु आफ्रांगे नाजबाय हायसि ति एडीसी बीजेपी ताव फाइके एडीसी तमा सासिलिसि नखरि खनाबाय हा
আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় আসলে এখানে জাতি উপজাতি সবাই থাকতে পারবো হই সাধারণ মানে খরিখনা হা অমা এডিসি ক্ষমতায় যার মানে ত্রিপ্রাসানি বাগুছি রতিমোহন জমাতিয়া নগেন্দ্র জমাতিয়া সামুদ্রম ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা দ্রাউ কুমার রিয়াং বড় চিনি ত্রিপ্রাসানি এরিয়া হিমৈসি খংকাই লাঙ্গো এডিসি বসুতরা পংখা ইয়াং সেইমারা জরা থোক ইয়াং নিও অংলা কামি জরা থোক বারমা নিনো আথ্রবলা থং কাसिगां गुबलुं तागु वाजैनि बुमुख जों अकक साके कम्युनेल हजावो साम्प्रदाय हजावो बाङालि बिरोधी हजावो जों बाङालि बिरोधीया हायसि जोंनि अधिकारनि बावैसि जों कक सावो जेफ्रो जोंनि अधिकारनि कक साखायगे जों के साम्प्रदाय हजावो जों साम्प्रदाय हजाके हजाथि हायसि जों अधिकार रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुयनि मुसुगो जोंनि बोसानो पररो मुसुगो हंखायके ताऊ परीक्षा रखांके रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षा रखे जो तने एफआईआर खानि खरिखनाखा তিনি পত্রিকাও নখাও রাজ্যনি বিজেপি সরকার রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে আনসার সুইনাই নকে স্টুডেন্ট মজো তো এফআইআর খানি 40,000 ত্রিপ্রাসা বাই দিমে তেই 12 পরীক্ষা নাই তাকলাই বছর যতন যেতনে হাইকে বিজেপি নেতা অরনি তমের বুঝজানি বলি বসাবো যদি চজা হাকে আল বিজেপি নেতা খাইলে রনো সুনি মুসুগো নিনি বসাজো रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसार खाइमाने जदि जेल चजावि तम खाइगोन नों बीजेपी खाइ तने हाइके ज तो याकावनि नाम हाइसि दिनै हानि बांनो आं सानानि मुसुगो जों अम हाइजराव अमनो राजनीति होनै वासके चले अम राजनीतिया सिनि भविष्यनि बागैसि सिनि बोसाराव रोमानि बागैसि सिनि बोसानि भविष्य न जों सानानि मुसुमानिसो जों बाय थै गोरोंया दाराम पदसी थाबले जों बाय थै गोरोंया हि महाराजा नसि महाराजा हि जों बाय थै गोरों जा बके टिप्रासा सय पियर किन्तु जे बनु दागे तने बने दागे मुं बाय चले मा तंगो ओ बर रक्सि थै गोरोंया जों बाय हाइसि टिप्रासा थै गोरों बर माने सा टिप्रासाया हा तेल बीजेपी नेता कम तंग ब टिप्रासाया नि आनि बोसानि भविष्यनि हामखाय जों वासमानसो नों वानसमानसो बवासने हाइदे कुनु दिनो वासया और त्रिपुरा कामियो फाइ सिमी क कहा सानाय हाजार मानि सानाय बबे इलेक्शन समयो इलेक्शन नि 3 मास आगे जेबा मे त्रिपुरासा आमसायो हाखा आसु ब त्रिपुरासा न हाजार खाहायसि तिनि जल जीवन मिशन किसा सासिवन ताबो नां न्यूज काइसे नायपेयो जल जीवन मिशन 1 तारिख জানুয়ারি বড় রিপোর্ট রখা এডিসি আমচাই সহ খবর পুরা রুরাল এরিয়া 86% ফ্যামিলি নিও ও হার ঘর জল তোমা নল ট্যাপ যত নও সংজা যত নির ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন যাপ और तने बिसिङो যত নও সব খাহে দে वाटार पाइपलाइन और जगह लामा रुकुमो सिमी तंगाय गारि बायनाय लोक जानाय जाहासि जे जगह गारि थांनाया आरो जगह इनके ओ वाटार सप्लाई टेपसन गरि हासि और तो लामा तो टेप तंगाय किन्तु तै गरै अथच 86% फैमिली वो कानेक्शन हापु आनसेने सारे सानि मुतुबो अमो जे बर 12टा सिनाव जनगण बिभ्राट तो खाइनि बागै जे प्रर नियो बासनो फैने ते कय दिन कवर बासनो फाने जल जीवन मिशन बाय जत जागाव नव तै कानेक्शन हाय आफर जों खरां माति सानाय बीजेपी नि नेता न बर जागा सखा फायदि नायले नै हिनै आफर बरनि दालाय मा जानाय हासि एडिसि न 39.06% आरो कापु फाइसा बजा नंगौ देबर माना बा खाकुर बाय लाम छगो बिया कर फाइनाल से खाकुर बाय लाम छगो लाम ले